Mga higala, kini si Lyndon Banzon nagahangyo kaninyo nga karong umaabot nga eleksyon. Lyndon Banzon, numero 4 sa balota. Lyndon Banzon, pagkakonsihal sa unang distrito. Lyndon Banzon, anak ni Tenny Banzon. Dagang salamat kaninyong tanan. Let's get ready to rumble! Pagkakonsihal sa unang distrito, Lyndon Banzon. Nanay, si tatay, kuyog ang barangay. Lyndon Banzon, ang among butohon. Bata, si gulang, lakip ang way bagang. What can you say? Si nanay, si tatay, kuyog ang barangay. Lyndon Banzon, ang among butohon. Bata, si gulang, lakip ang way bagang. What can you say? What can you say? What can you say? I'm Robin! Pagkakonsihal sa unang distrito, Lyndon Banzon. Numero 4 sa balota, Lyndon Banzon, anak ni Tenny Banzon. What can you say? Banzon to me! 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 Get up, get up, get up, get up, get up, and cha-cha. Banzon to me! Cha-cha rubber dance. Get up, get up, get up, get up, get up, and cha-cha. Banzon to me! Banzon to me! We just smile it. Banzon to me! Banzon to me! Nanakangahan ko rin! Pagkakonsihal sa unang distrito, Lyndon Banzon! Lyndon Banzon, what can you say? Lyndon Banzon, what can you say? Lyndon Banzon, what can you say? Lyndon Banzon. Pagkakonsihal sa unang distrito, Lyndon Banzon!